Muna unit. Alright. Pantulo. Amin si sir. Tapos first 500 ha, chinsoil. Okay. Pangtulo na unit. Ayaw mag-iba ng unit si sir, puro rusi lang. Okay. Gayon. Gasolina, dagdagan mo na lang gasolina. Macho 125. Okay. Ha? Oh, kay bago pa. Stand. Oh, dagdagan lang gasolina. Okay. Ingat. Okay, so alright.